पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बाराबनी विधानसभा के अंतर्गत बाराबनी थाना क्षेत्र के कापिस्टा इलाके का है, जहां रविवार को भाजपा के झंडा लगाने के कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। घटना में एक भाजपा कार्यकर्ता घायल बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर करीब 1 बजे भाजपा कार्यकर्ता कापिस्टा मोड़ से शारीसा ताली मोड़ के बीच पार्टी के झंडे और बैनर लगा रहे थे। भाजपा का आरोप है कि इसी दौरान सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े कुछ उपद्रवियों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। घटना के दौरान जमकर धक्का मुक्की और मारपीट हुई, जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गया। इस हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। शिकायतकर्ता खोकन महाराज को लेकर बाराबनी भाजपा उम्मीदवार अरिजीत रॉय एवं भाजपा नेताओं ने बड़ी संख्या में बाराबनी थाना का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा ने पुलिस को एक लिखित शिकायत सौंपी है, जिसमें धरणी मंडल, दिलीप मंडल और दीप माझी सहित 10 लोगों को नामजद किया गया है। आज के बाराबनी थानार अंतर्गत कापिस्टा मोड़े हमारे भारतीय जनता पार्टीर कार्यकर्ता खोकन महाराज लखिंदर सह सकले मिले झंडा बांधছিল এবং সেখানে আমাদের জেলা তরফ থেকে আমাদের নেতৃত্ব অভিজিৎ রায় উপস্থিত ছিলেন। ঝান্ডা লাগানোর সময় হঠাৎ করে কোনো কারণ ছাড়া ওই এলাকার দুষ্কৃতী ধরণী মাঝির নেতৃত্বে মণ্ডলের নেতৃত্বে ওই যত এলাকার বালি চোর কয়লা চোরগুলো আছে ওইখানে এসে এদেরকে অতর্কিত হামলা করে এবং তাদের কীরকম ফরম্যান জারি করছে যে এই এলাকায় কেউ এসে ঝান্ডা লাগাতে পারবে না। আমি আজকে এই জন্যই ধর্নায় বসেছি, বারাবনী থানার ওসিকে জানতে চাই যে এমসিসি লেগে যাওয়ার পরও এই কয়লা চোর বালি চোরেদের এত দৌরাত্ম্য হয় কোথা থেকে? কি করছেন আপনারা? পুলিশ প্রশাসনের ভয় আছে এই ক্রিমিনালদের? না নেই, না এখনো চটি চাটবেন যেভাবে আজ 5 বছর চটি চেটে এসছেন? এই জিনিস চলতে পারে না এবং এইভাবে যদি এই বারাবনী পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে থাকে, বারাবনীতে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন হওয়া অসম্ভব। তাই আমি অনুরোধ করব যারা এখন নির্বাচনের দায়িত্বে আছেন পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশনকে, যে এই বিষয়ে আপনারা ফোকাস করুন। চারিদিকে সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করে রেখেছে, কোনো জায়গায় দেওয়াল লিখন করতে দেওয়া হচ্ছে না, ঝান্ডা বাঁধতে গেলে ঝান্ডা খুলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তার একের পর এক ভিডিও আমাদের কাছে আছে, তথ্য সহ দেবো। আজকের ঘটনাটার লাইভ আছে, লাইভ দেখাবো আমরা। যে ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে এটা এমসিসি রুলে লেখা আছে যে বিজেপি ঝান্ডা টাঙাতে পারবে না। যদি এই ঘটনা হয় মেরে কানটা ফাটিয়ে দিচ্ছে खोकन महाराज। वहीं मामले में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने कहा कि भाजपा के नेता खुद को हाईलाइट करने के लिए यह सब कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता अभी सब अपने अपने बूथ में प्रचार एवं कार्य में व्यस्त हैं। এটা পুরোপুরি মানে টিভিতে আসা বা পেপারে আসার জন্য এই চেষ্টা। তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো কাজকর্ম কি নেই যে ওদের ঝান্ডা বাঁধতে হবে? সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা গ্রামে গ্রামে নিজের বুথে কাজ করছে, পাড়াতে করছে। তো এগুলো দেখুন কে করেছে, অনেক জায়গায় হচ্ছে। আমি গোটা পশ্চিমবঙ্গেই দেখছি বিভিন্ন জায়গায় ধরুন হয়তো করতে গেছে, গ্রামে বিক্ষোভ করেছে। গ্রামের মানুষের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রামের মানুষ মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেটা করছে তারা হয়তো পায় না বা তারা দেখতে পায় না, সে কারণে হবে এর সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক নেই। आसनसोल से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।